Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Я посмотрю, какие у него костюмы. Угу. Понятно, какие. Но вы этого не увидите. Ох, неплохо, неплохо. Но вы этого не увидите. В этом я... тут я не уверен, что это можно было показывать. Мне кажется, это вообще можно было бы на сгуху сесть. Так, давайте еще посмотрим, какие есть модельки. Девка из Линка. Элизабет есть. Из Биошока, то кому это может нравиться. Еще голая, блин. Don't let us bring out Pine. So hopefully the Houston Outlaws can actually, they'll play well enough to bring out Pine. He's the final boss for the New York. So if you see Pine, it's a sign of respect for your opponent. I understand what's going on here. Let's talk a little bit about the DPS play from Houston. They've been super hot, as we've seen in the past, but they've also been silenced at times, Zoe. Yeah, I feel like the games we saw so far, their DPS department fell a little flat. They both had moments of brilliance. We saw Jake going off. Linkster also on his Widowmaker got some amazing picks. But overall, I feel like that was the one department on the Houston Outlaws which just didn't quite gel as well as the rest of the team. Sacho, I want to close this one out with you. What are you looking forward to most in this matchup? We are going to see a fantastic New York squad going up against a Houston team that really has a big opportunity to stay at the top of the standings. Yeah, I think some people have been sleeping on New York XL. I think that this team should be considered one of the favorites for the Overwatch League Season 1, and this is an opportunity to solidify themselves, to really have a dominant performance and show what they're capable of. I think this is one of the best teams in the league, and it's always a pleasure to watch them because they have such high skill across every role. All right, I'm going to skip the predictions, but I want to get a little taste of the temperature here in the room. Who out there is cheering on New York? Who's wearing green, ready to support the Houston Outlaws? Oh, wow. Okay. All right, Guardians is bleeding green here. They're filling up warehouses down in Houston, and right now it seems that this house is packed with Houston fans. We'll see if they can pull off a big win as we kick this one off. Let's send it backstage to our casters. We got Monty with Doha. That's right, thanks Puckett. NYXL taking on the Houston Outlaws here in our second match of the day on Saturday. It's the weekend. I'm excited. Lots of Overwatch happening, but this, let's not mince words here. This is going to be a bit of a mountain to climb for the green wall. Yeah, it definitely is. I don't know if we're going to see that big Houston victory. They had struggled a bit in the preseason, and their woes continued against the Philadelphia Fusion, but you know, they've said that they've retooled, their GM claims that they've retooled their approach to some of the maps, so they're more confident coming into today. Well, we'll find out. I think there were definitely some improvements to talk about after that last match earlier in the week, but hey, it's a new day. It's a new map. Well, it's not a new map. It's Junkertown. We've seen a lot of it this week, but it's a new map for the Houston Outlaws, and I think that one of the interesting factors coming into their second match of the week is that they haven't played any of the maps that they are going to be playing today in their first round. So it's going to be an entirely new look for them. They've had to practice all 8 maps in the pool for stage 1 heading into this week, which can be a bit of a challenge. You get to hide some things, but at the same time, it's a lot of different strategies to work on in a single week of competition. True enough. They will be on the defense starting things off. NYXL will be attacking first here on Junkertown. Will we see the double sniper? Will we see a bit of a different look with the Orisa Roadhog? I think we're going to see a bit of a Pharah, actually, maybe from Jonak. I think you'd imagine he's going to swap over to the support, though. I've been waiting to see this guy's Zenyatta, waiting to cast it. We saw a little bit of it already, but it's my turn now, Monty. Yeah, I'm really excited to see this New York team, and I think the desk really did hit the nail on the head in that a lot of the pro players were saying, Ark and Jonak in this meta are the best support duo in this league. Sure, they did okay, but it wasn't mind-blowing by any means. However, there's very limited on-stage experience for these players, so we may have to wait for them to warm up
Well, through there's the on-stage environment. there's a big difference between the comfort level of your stream at home and being on stage here in the booth. Yeah, using So I both think it's support gonna take a little ultimates, bit but of it time for proves Jonak to be warm up. successful. Looks like he may entering be into the pulling fight. out Bastion here, and The Chips will be High-End that and double the Valkyrie sniper and getting the comp quick from res NYXL onto as they come out of XQC. the gate here. Let's see if Houston can handle it. And Raucus is actually going to be going for the Roadhog, so single support composition on defense here for the Houston Outlaws. Raucus does play a variety of heroes and can flex off that support, so interesting to see what he can accomplish. And a double sniper, and Linkser, though, gets the first kill straight onto Arc. That's right, Cool Matt pulled in, but overall NYXL having to back off a little bit and wait for their team to regroup here. Now, one of the things that we saw as more members from New York go down, and they're have to back well off the payload now, is that we saw New York run a lot of McCree and Junkrat together in their last match, and I think most of that was just because they're expecting the Carpe and Shadowburn dive against Philadelphia, or excuse me, it was because they were expecting a lot of the dive in their last match. But when you come into this one, the Outlaws have been playing a very different style. Jake has been most successful on the Junkrat, so it's going to have to take a slower approach. True enough. Jonak in the back now, swapped over to that Zenyatta. They did switch things up a little bit, as you can see. The payload is finally moving, and Sage will be lurking behind the rest of the team, trying to pull Linkser off that perch, but he's getting healed by the Mercy, though. It's hard to dislodge him from that water tower. Oh, finally Jonak finds it with a right click. Yeah, you're not too maneuverable if you're up there as a Widowmaker, and that is going to be the ticket. Houston striking back with a couple kills of their own, but Sabi will be in the back. Nice kill on Namuma. Oh, but he gets trapped. Jake there with the revenge. Under fire from Meko, though. Gets taken down with the headshot from the Pilot Diva. And they may actually get the payload here through point A. Yeah, Libero with a couple smooth Genji kills, and that should be it. Quick adjustment from New York, moving over to a dive composition, realizing they weren't going to be able to get onto the payload. Raucus will drop his Roadhog ultimate and just switch over to the Zenyatta right now. Yeah, makes sense. That's point A. NYXL took a little bit longer than I think they would have hoped, but they are moving. Saw plenty of time, not too much of a delay, and they are going to be coming up on a Dragon Blade here quite quickly. They have the support ultimate advantage thanks to Raucus having to switch back over. Yeah. So they should be looking pretty good here through point 2. Step 2 is breaking that hard point, and here comes Mano to try to do just that. Libero, they're all lined up. There's a Dragon Blade, a lot of damage coming in, being capitalized on by NYXL. Jake reflected, Jake cut down, and that is a pretty resounding team fight win for New York. Yeah, and that was a perfect storm. Libero realizes that they are all just in a straight line on the high ground, easy to get the dashes, and the Dragon Blade kills in that particular situation. Arc also getting topped up by using that Valkyrie. They hold on to the Transcendence, however, so still some ultimates to work with. Houston still trying to just wrestle their way back into this ultimate economy. Yeah, Meko threw out that self-destruct, didn't really find anyone with it. They did get the Transcendence out of Jonak, though, as New York tries to finish up point B here. Mano pops that Primal Rage, and Meko just continues to try to push Houston back, but so far they're only being moved by the Monkey. Will it be enough? Raucus does go down, but I think Houston may have this payload for the moment. Yeah, there's a DMEC on the Meko, and it's going to be a regroup for NYXL. That's the power of still having that Valkyrie. So Manny going to pop that and just force out a couple of ultimates from NYXL. They are completely reset now. Yep. And this could be a pretty good hold coming in from the Outlaws. They're going to have that Transcendence soon enough. They have two very good zoning ultimates in the Self-Destruct and the Primal Rage. So actually Houston could hold for quite some time. Yeah, 2:40 left on the clock for NYXL, and they're going to need to come up with a big fight here if they want to get any reasonable amount of time for point C. And that's where it gets tough on Junkertown. You want to have as much time in the time bank available when you get that far. So they need to take this one and fast. Mano very a bit low on the high ground. He's going to have to jump back. Muma may be a little bit too far in front of his team, but does have that Primal Rage to work with. Yeah, did he want to use it right there, though? That's the question. I think that this is great. I mean, if you're going to just sort of one by one use these ultimates to stall out the enemy team, when it's so hard to take point C already, getting that time off the clock now is great. Valkyrie for Banning.
Trying to keep his team up again. New York just kind of playing around the side of that. They're going to try to go after him. Oh, and there's a self-destruct. Kumat caught with that one. Brought back up by Vanny, though. Libero pops out the Dragon Blade. There's a Transcendence from the Houston side. Gets a Riptire anyway. He just slashed the Riptire out of the air. Insane. He goes down anyway. That was still a sick move. I don't care if he died. It's going to be a win for NYXL at the end of the day through that fight. Cutting down the Riptire is certainly a part of that. And as soon as they can clear off the remainder of Houston Outlaws, they should get point B. Yeah, there it is. Yeah, so Houston Outlaws got a lot of time now, only 2 minutes 50 seconds to make it all the way around the U-bend on this final stage of the map. And a lot of teams have been having trouble getting to the end with 5 or 6 minutes left in the time bank. So this is going to be a good position for Houston Outlaws to hold in. That's pretty smart use of their ultimates. And both teams are coming in without ults except for Mecco now. Yeah, they're going to need to have a pretty epic push to finish this one. Big backing off for the moment as NY tries to take the high ground. Gets healed up, of course, by the Mercy, but that payload hasn't been slowed down quite yet. They're waiting for them to turn the corner. And then it's time to strike. Oh, Mecco caught in the trap. Has enough defense matrix to absorb a lot of that, but here comes Riptire again. Finding any targets? Everybody's just going to try and back off right now. Yep. Scattering and... Oh, Sabielby gets it with the McCree. Meanwhile, Muba pops that Primal Rage going in. Gets stunned out. Not too much of a problem, though, as NYXL looks like they're being sent packing. Ooh, a bit of a late Transcendence comes in. Not sure how beneficial that one's going to be. Bonnie uses that Valkyrie, too, just desperately trying to keep people alive, but it's not going to work. That's a rough one. Arc dying right at 97% too, so not a chance to revive his teammates. Jonak throwing out the Transcendence and a bit unnecessarily, and now Houston Outlaws in a great position to go ahead and stall out the rest of this map. Yeah, they're doing great. They've got the tools they need. They've got the time bank whittled down to just 1:20. This is their map or their round to win. See what NYXL is going to do on this next push, how hard they're going to commit. Are they going to try and get some more ultimates available before they make that commitment? But Jake will kill 2, and that will stop New York. It's a double concussion mind kill from Jake on the Junkrat. He has been, in my opinion, more impressive on that hero than anything else so far in the season. Let's check out that replay here. Wait for it. Wait for it. Oh. Keep waiting for it. All right, there's a couple. All right, let's toss some stuff in there. That's good. All right, meanwhile, Riptire lurking on the wall. I was going to wait this out. They should not go for the attack right now, and they are going to stop it from dealing the damage. So New York knows they had enough time to make it back to the payload. Now, Muma's position right now, trying to punish them as they come in. New York still just waiting. They're going to try to flank around. Libero is on the side now, behind Coolmat. Very sneaky here. Mano does go down early. Disaster for NYXL. They need both their tanks. Oh, there's a D-Mech on Nemeko as well. And Linkser, not finding the targets with the McCree, gets taken down. Self-destruct comes in from the side of Houston, though, to zone more people. And Mano with that Primal Rage. I don't know if that's going to be enough. Arc has a Valkyrie, but he needs to get those reses. There's the one on Mano, and they need to get people back here in a hurry. They're in overtime, so they need to stay on the payload, too. Coolmat is D-Mech. There's an opportunity, and Sabe will be taking matters into his own hands with this McCree. But they saw so far to go, Doa, and Banny is up right now. He's 95% of the way to the Valkyrie. If he can just get over the payload as his teammates revive, they should be able to hold this. Houston falls in their court. Oh, nice kill on the Linkser. There's a Deadeye. Oh, Banny with it. Heroic play from Sabielby coming out. And there's Jonak with the Transcendence. Can they fight their way to a finish here on Junkrat? Sabielby putting everything he's got into this one, but Coolmat zoning him out effectively on that Diva. Dake gets a kill on the Junkrat, and that is it. Oh, that was nearly some heroics from Sabielby to close out that round, because getting the McCree, baiting out the Mercy Valkyrie, and then killing the Mercy with Deadeye was almost the ticket in a tough situation to finish, but they don't make it. Houston do end up holding very close to the end of the map. Very, very close. I mean, for all intents and purposes, it might as well be there. I mean, it's sitting on top of where it needs to finish. That was a thrilling end to that last round. Let's check that out one more time and see exactly
how that one ended. Oh, I'm sorry. This is a different replay from a different part, apparently. This is Libero. Yeah, the pretty big sick team Genji kill. play. I got baited. Yeah, I mean, you can't line up more perfectly for a Genji, so that's just a mistake from the Outlaws. You have to know when those ultimates are going to be coming in and how to play against them effectively. Yeah, that's right. So now Houston with a great opportunity here to win this map outright. If they can finish their attack, they'll take Junkertown. Yeah, they will. And it looks like we will have Raucus on the Bastion. Of course, many of these teams opting to put one of their support players on a Bastion for the first part of this push. Jake hovering over the Mei too, which would be cool to see. I mean, we don't see it a lot on this map. I don't think he's going to stay with it, but we did see J-Home run it. Yeah, we did. Side. So it's not outside of the realm of possibility. I do like it, but yeah, there's a switch to the Hanzo. A little bit more normal, but I think there's something to be said for the Mei. Yeah, it was used effectively in the preseason by the Seoul Dynasty, but not really seeing a lot of Mei outside of stalls so far. But we also haven't seen Rascal play, who is the other big Mei player for London, unfortunately. Player I'd like to see more of, that's for sure. It is going to be Libero on the Junkrat, so Widow Junkrat here for New York. That's right. Here we go. Houston on the attack, trying to get that payload moving fast. Pushing back NYXL already. A little bit of distance going. Yeah, so no play directly for the cart. Raucus is also sort of skirting around right now. I'm going to jump on the cart after the shield cooldown comes up from Muma. And New York's going to be fishing around the side. Meko is on the flank looking for a hook. Yep. That's right. Wait for it. Oh, Savior B gets picked off by Jake. Good start for Houston as they push forward here. Raucus taken down, though. Losing the Bastion hurts this push quite a bit. Oh, and Meko gets the hook, but he seems like he's kind of on his own here. Manages to escape with his life, but Muma very low. Finally getting some healing now. There you go. Linkser comes around the side of the building to pick off Arc. One-shots him. Nice. Maybe what they need. Raucus, however, taken down again. So this may be time for Raucus to switch. That's not what Fabielby can do on the side, and everybody... Oh, Fabielby getting low. Can he chase him down? Junkrat's right there. He gets the kill. Oh, can he escape from the Junkrat now? No. Libero with some revenge for his teammate, but still a pretty epic duel going the way of Linkser, and that payload is still moving forward. Jake finds Jonak with a scatter arrow, and there's a Dragon Strike just to zone people so they can get the payload the rest of the way there. Raucus actually did stay on the Bastion, so he's going to make his way all the way back to the payload now. They found an opportunity to have the Bastion safely rejoin the rest of the team. Yep. Trying to move up to that high point as fast as they can. When you win a fight as the attacker at the end of point A, you've got the opportunity to take the high ground with your Orisa shield here, and it can certainly pay some big dividends. Jake peeking around the corner. Maybe he can find a nice scatter arrow target, and you can see Houston Outlaws posting well up on the high ground in advance of the cart. Linkser is the only one on the Tracer on the payload right now, so just creating some space with the use of the Orisa shield and the Bastion. And there's that Riptire. Libero sending it in, and they take it out. Raucus getting the final blow on that one. So NYXL having a little bit of trouble stopping Houston here at this point. A revive needed for Raucus. It's been the target of choice, and Meko actually going to get Linkser with a headshot, so this may be the Outlaws backing off. No, they're going to come in with the Valkyrie. All right, they're going to send the self-destruct in there, actually. Shield taken out of the way, any kills from it. Jonak pops that Transcendence just in the nick of time here. They've got Meko on the side. There's the whole hog. Oh, but Coolmat comes in with the defense. Doesn't look like it's enough, though, as Raucus does fall. And Coolmat needs to get that Mercy healing and needs to get out of there. NYXL holding for the moment. This has been a bit of miscommunication on the ults from New York, though. They're using a lot to hold in these situations, and they're not communicating about res timings very effectively. There's one. Trying to find that mid-air shot on Arc. Gets him with the second one. And Mano suddenly without a shield. Raucus will chase him down, and he's in quite a bit of trouble. There's a finishing blow on the Mano from Jake as well. And there's into sentry mode, and this should be a pretty smooth point B. And there's the punishment. They know New York used all of their ultimates in that fight, so it's easy for Raucus to come in and mop everybody up with that tank mode. In situations like that, where we need to see more from the support players of New York Excelsior, they're really struggling. They're stacking their ults on top of each other pretty consistently. Yep. And you just see Raucus using that area damage from the Bastion ult to
finish off the Mercy around the corner. And now a little over 4 minutes in the time bank for Houston as they roll into point C here, and they've got quite a bit of time to win this one. Oh, there goes Sabiel. A little early man advantage for Houston. Yeah, he's not cool. That's not punished for getting into the back line either and creating that kill. Wow, Linkster. That was a beautiful snipe on the tire. Linkster is having a fantastic round on this Widowmaker right now, hitting the shots on players and hitting the shots on the ultimate. Now sneaking behind, looking for that Widow v Widow. No, he's going to take a shot at Arc. Find it. Meanwhile, Libero does get taken out by Jake in the Junkrat. Mirror. Oh, there we go. A little bit of revenge. Widow v Widow. Jake sneaking around the back now. They've still got an opportunity here. Displaced to Winston. Mano a little bit low, and here comes the Riptire. Self-destruct takes out Mecco. He's not going to be getting back into that Diva suit anytime soon. And this is great for Houston. They've staggered them very badly. It's only 3 alive at a time, and that's going to mean New York has to wait for quite a while to make sure they get everybody regrouped and onto this payload. And they still have to hold here for 3 minutes. Yep, that's right. Need to get it nearly all the way to the end there. And Jake kills Libero again early. Everybody shoring up behind the Orisa shield. There's a Primal Rage from Mano as he dives in. Brockus pops that Transcendence under pressure, keeping his team alive. Coolmat did get demech during that though. So a problem for Houston as they push forward here. See what Linkster can do on the McCree. Jake's still doing the damage again. Oh, there we go. Jonak getting taken down by Linkster already, and there's that zoning Deadeye. Waiting for the shot to Mecco. Coolmat does demech the opposing Diva in the meantime, and with that supercharger, Houston may have what it takes. Oh, Arc taken out with the flashbang. It's celebration time as Houston rolls forward. I think that is it. It is indeed, and the Outlaws will claim the first map against NYXL. Wow, that was a great map for Houston. Their communication, their use of their ultimates, much more disciplined on that map compared to what we have seen from them in their first match of the Overwatch League. No kidding, yeah. Talk about improvements. That was really tight play across the board. You got to give a lot of credit to a lot of good individual performances on this team. The one that stands out for me is Linkster on that Widowmaker. Oh, man. yeah. Some great shots on that round. There are a lot more great stuff coming up. In just a moment, we're going to go to a break, but don't go anywhere, guys. Map 2 between NYXL and the Houston Outlaws coming up after this. The Overwatch League is brought to you by Omen by HP and by Intel. Я о тебе позабочусь. Я тебя зачаровала. Они возвращаются. Где большой? Okay, Diva in the back, does he get? Чудеса современной медицины. Уже лечу. Нужно доставить их в группу. У нас есть все шансы. Это еще не закончено. Раз была. Известный бог. Чудеса современной медицины. Исцеляющие чары. Я здесь. Меня причитают. Сопровождаю группу.
I'm Jake, and I play Flex DPS for the Houston Outlaws. I chose the name Jake in game because I feel like there's something meaningful about using your real name in a place that's so, anonymous normally. The DPS role is one that is sort of the opposite of the unsung hero, right? Like you get all the plays, you get all the highlights. The leader at the World Cup, nobody able to escape him, just doing tons of damage with that Pharah. That's only because you get all the support from your team to make those things possible. Growing up, I spent a lot of my time at the beach, a lot of my time outdoors. I grew up in San Diego, born and raised. I knew I was going to compete because I knew it was what I wanted to do. In my third year of college at the Denison University, I was signed to a professional Overwatch team, and then that sort of began my journey. For me, it's about the process of getting there, and we build a team that's going to last. To be honest, I really have a chip on my shoulder since the World Cup. I really want to play against the Korean rosters. I think me, Cool and Rock, all probably feel the same way about that. Really psyched to play against the best players in the world. I do not want to play with Jake. This guy's game sense is on the next. Well, there he is, Jake, getting his wish today, playing against the all-Korean roster of NYXL. They're off to a great start, a win on Junkertown. Yeah, shucks, he's such an all-American lovable boy. Oh, golly gee. Well, a great map for him with Junkrat. I mean, you and I were talking about this during the break. Clearly the strongest hero for him right now, I'd say. Yeah, he really struggled in their last match, actually, Yeah, he did. Particularly on Pharah. And when we think about this Houston Outlaws roster, I agree with what Sideshow said, which is that unfortunately, when we start to see substitutions, which we won't be seeing this game, you sort of know what strats are coming. If Spree shows up, they're going to play Zarya, if Clockwork shows up, they're going to play Tracer. But they have at least some versatility with this, what we would consider their starting roster, but we'll have to see if they can keep pushing it through for the rest of the match, or whether New York is going to adapt to what they've already seen. Sure enough, welcome to the Temple of Anubis. This is going to be our assault map for this 4-map set. Take point A, take point B. I got the letters right today. Yeah. That's because I had people tweet the alphabet at you yesterday, so you could learn it. I spent all night studying that. I think I've got all 26 of those characters down now. I'm ready. It's going to be NYXL on the attack again, of course. Houston going to be starting out on the defense here. We saw some pretty insane assault maps over the course of the week, didn't we? Oh, yes, we have. We got to cast both of the really good assault maps, we did, too, actually, so yeah. feeling very fortunate. Hopefully we'll get another top-tier assault matchup this time around. I believe it was Seoul versus Dallas went to 6-5, wasn't it? And then yesterday we had the 5-5. So it's been a high-scoring assault map week when we're involved. We'll see if it's all us, so we'll see if it continues here in this one. Yeah, my map of the week is still the Seoul Dallas. Не знаю, что это за игра. У меня 2 ноута, залитых пивом. С переездом буду брать ПК. А Вов это играет? Да, Вов я тоже играю. Да, Вов я тоже играю. Добавь в Steam. Да добавлю, господи. Говорю же, я сейчас не в Стиме зайду, потом добавлю. Или ты сейчас хочешь посмотреть? Я сейчас хочу глянуть. Тогда Чисто, мне чтобы на нужно завтра. офнуть захват экрана, а то мне Steam взломают. О боже, хакеры везде. Me ill to spin around like that. Can barely handle VR. Well, here we go. Houston Outlaws on the defense, NYXL on the attack, Libero on that Genji. We'll see what he can do against a Widow from Linkser. All right, Sabielby started as Widow, but then he swapped over to the Tracer, so they know there's a high ground defense on. Now, watch what's happening. Jake and Coolmat are actually around the flank right now, trying to prevent a pincer attack from the members of New York XL. Probably wise. Yeah, you can see Coolmat up there on the high ground on your screen, and they're trying to prevent people from getting around to the flank. Yeah, here's the dive, and they're going to come in behind it. Libero trying to find a chance to dash through everybody. Doing a little bit of damage, but pushback, down to just 30 health. Gets the heal just in time, and now he finds Jake on the outside of the fight. Man advantage for NYXL as they push forward, and they're going to continue to keep that advantage. A little bit of resin comes in, but that's already 1 tick for New York. Libero just seems untouchable here. Yeah, they have to fight them on the point. So the first time we saw the attack come in, Houston did manage to fall back, but they fell out of position at the same time, and that gave Libero a target with Jake on the side that he can quickly eliminate and then force them to try and fight on the point itself. So
clean engage there from the New York Excelsior. I don't think you can really complain too much about the defensive setup for Houston, but the execution was a little bit off. Yeah, now Raucus. Oh, that's a huge kill, actually. Well, that kills the momentum right there for NYXL. Absolutely does, especially when you're switching over to the Zenyatta. So Jake needs to use the Riptire here to stop this snowball, because he has to be very concerned about Arc, Jonak, Libero, and Meko already with their ultimates up. Yep, true enough. Cool man a little bit low on the Diva. Gotta watch out. Libero getting in the back lines once more, waiting for a chance to pull out that Dragon Blade. And that time is now. Oh, he's right into a trap. Oh, play of the game from Jake, in my opinion. Saving the day there, and Jonak comes in with a late Transcendence. Ooh, I don't know about that one. They need to come up big, and they don't really get much use out of it. Oh, and he gets hooked. Linkser manages to, or doesn't kill him actually, gets booped away by the ulting Mano, so Jonak lives to fight another day, but that attack fell apart in a hurry. It's another one of those times where we've been watching the New York Excelsior and the support ults have just been at odd timings. Jonak there, of course, with the early resurrections, and it's just like you have to hold on to those sometimes because the fight started out so poorly for them where their ults were denied. So this is going to be a full reset from New York, and now we're probably going to head into a rather grinding phase of this game. Certainly looks like it's going to go that way. Man, no one can doubt Jonak's mechanical skill, but it does seem like the nerves are getting to him a little bit on the stage here, because yeah, those have not been the greatest Zen ults since we've seen him play here for NYXL. It's also hard to diagnose because you don't know whether somebody on the team is calling for them either. It's a good point too, yeah. True. May not be him shooting the push button. The stylish whole hog gets one kill, but New York backs off, not wanting to fight any longer. Raucus, however, takes Arc out of the sky. That is a really late stagger kill onto Arc, and that's going to slow down the next push from NYXL even more. When they do get around to that push, though, they're going to have a lot of tools to use. 5 ults up for blue team. Yeah, they're not going to need the Primal Rage, most likely either, so Jake working his way up. He gets another kill. Jake has just been picking off people left and right. He's been slowing them down so much. For a player that really struggled in the inaugural season debut, he has been on fire today. Yeah, no kidding. Looks like he's back in form this time around. This is more the Jake that we remember from the Overwatch World Cup in late 2017. I almost said earlier this year, 2018 now, isn't it? We switched over to time flies. Libero with another Dragon Blade ready to go. Looks like they may just be waiting for Mano to get that Primal Rage again. He's going to go in. They're going to try to dislodge people from the high ground. Here comes the Riptire. So will they get anyone with it? No, not quite. Jonak takes out the Riptire. That's tough to do. Yeah, it is, but Arc actually falls. Jake gets another crucial kill. So no revive. They have to wait for him now. And this has just been slowed one by one by New York. I just haven't been able to put on any pressure whatsoever because Jake keeps killing the crucial members. Yeah, well, they've got him damage boosted on that Junkrat, so you can't really take a lot of hits at that point. Raucus gets a kill on the Savielby, and NYXL, they just can't approach the point without losing somebody, it seems like. No, that's just crazy. It's not very exciting map, unfortunately, because the Houston Outlaws defense has been pretty airtight. Exciting for the Houston fans, maybe. Pretty happy at this point, I'd imagine. They sound happy to me. They still got 3 minutes, so a long time to go, and it only takes one of these pushes, but New York, they have 6 ultimates. They've been sitting on some of these for so long now and just haven't had a chance to use them. It's getting crazy. We're heading towards one big apocalyptic team fight. The apocalypse is coming. Luma's actually behind the rest of the New York members right now. He's coming around from the backside. Oh! That Transcendence popped immediately. Nice reaction time by Jonak to stay alive with that one, but they gotta go in. They gotta make it happen. And Coolman gets 2 with the self-destruct. That's gonna dislodge the fight pretty quick in the favor of Houston, but they do have Arc in there with the reses. So NYXL not done quite yet. A kill comes in onto Linkser. This is a chance to push forward maybe, although Bonnie did come in with the res one more time. Raucus has a Transcendence 2 on Zen, so they've still got that great defensive ult to spare. Yeah, they do, and they're just saving it for Libero right now. They know the only thing they haven't seen is that Dragon Blade. Here it comes, and there's the Trans. Great play from Houston. Yep, that's right. Raucus gets over there with the Zen ult just in time. Another Zen ult all ready for Jonak.
as NYXL comes back to the point here. There's the self-destruct, just zoning people out again. Oh, he finds a kill into Raka, Saberby does rather. And that is building up. Are they going to take it right here? They are. 143 left in the time bank for New York Excelsior. So it was a grind, but they got it there in the end. Well, eventually, yeah, but think about how much time Houston Outlaws managed to save just by getting all those picks. It was very difficult for New York to move into point B. There's been a lot of issues that we've seen. They've been this position getting picked off. They haven't been using their ults effectively together or keeping track of the sequencing of their own ultimates, and that's been punished really hard by Houston. Yeah, true enough. So 2 points for NYXL. You can't be disappointed about that, but still, I'll be feeling pretty good on the Houston side. That used up that much of the time from your opponent. As the Outlaws get ready to attack, we'll see if they can complete things a little bit faster. Yeah, I think they'd be feeling confident right now. Should be. When we've looked at the top teams in this league, when they played Assault against each other, they've been relatively high-scoring affairs. When you're good at approaching these points, it's not as hard to go ahead and quickly snowball off an advantage, especially off of point A, but it was really shut down by Houston that game. New York had that opportunity, but thanks to Jake and some of those Junkrat traps, bought the time they needed to sort of reset everybody's ult economy and create a much longer hold. Well, those picks for Jake are just so tilt-inducing. If you're NYXL, I mean, you get ready for this push, and then somebody dies, and you're like, oh, great, all right, well. Ведьмы так просто не умирают. Присоединяйтесь ко мне. Группируемся. Исцеляющие чары. Come on, get out your ults. Don't save them for the fucking end. Давай, возвращайся в бой. Груз приближается. Вы под моим присмотром. Меня в прицеле. McCree, please. Двойное. Снова в бой. На колени передо мной. Займите позиции. Покоритесь. Хватит мешать мне работать. Счет. 0-3. Смена сторон. Приготовьтесь атаковать. Выберите героя. Я присмотрю за тобой. Время для медитации. Здесь я и подобрал эту неблагодарную тварь. Атака начнется через 30 секунд. Ведьму вызывает? They got Hanzo. Beware. Все как на тренировке. Раз, два и готово. Пять, 4, 3, 2, 1. Атака началась. Где болит? Доставьте груз.
тебя зачаровала. Черт. Моя магия исцеляет тебя. Следую за тобой. Меня напали. Я развоплощу. Так, гораздо лучше. Need a Pharah counter. Давай вернем тебя в строй. Где болит? Наносимый урон увеличен. Видишь, выживай. Моя суперспособность заряжается. Урон увеличен. На колени передо мной. Ощутите спокойствие. Под моим присмотром. Мои огню готовности. Я тебя усилю. Исцеляющий шаг. Следую за тобой. Груз достиг контрольной точки. Бой продолжается. Вызывай. Исцеляй, защищайте груз. Мои чары усилят тебя. Моя магия исцеляет тебя. Я нашел врага. Исцеляющие чары. Мои слуги не умирают. Это вас... Это даже не серьезно. Get a counter for the Pharah. Doomfist or something. Change. Собираемся здесь. Противник обнаружен. Способность готова. Присоединяйтесь ко мне. Не бойся, я прикрою. Меня напали. Я в порядке. Соединяйтесь. Ливень возмездия. Давай, возвращайся в бой. Вместе. Воздух! Вы под моим присмотром. Это нечестно. Моя магия исцеляет тебя. Суперспособность готова. Привет. Я тебя подлечу. Отсюда. Огонь по готовности! Приступаем к лечению. Я рядом. Ощутите Я спокойствие. тебя усилю. Reaper behind. Мы отличная команда. Я о тебе позабочусь. Поддержка прибыла. Сопровождаю Груз достиг контрольной точки. Моя магия исцеляет тебя. Метеор заряжается. Моя суперспособность заряжается. Давай, возвращайся в бой. Я тебя зачаровала. We got enemies behind. Stay at the payload. Где болит? Моя суперспособность Я тебя усилю. Скорая небесная помощь. Мои слуги не умирают.
Чудеса, моя суперспособность заряжается. Уже лечу. Суперспособность готова. Осталось 30. Огонь по готовности! Огонь по готовности! Снова в бой. Команд осталось 10 секунд. Время уходит! Все в атаку! Мне нужно лечить. Good job. Передо мной. Завершен. Счет. 3-3. Приготовьтесь атаковать. Выберите героя. Я присмотрю за тобой. Моя суперспособность заряжается. Трейсер зажигает. Pomelto, if you wanna go Anna, I can play Winston. Райнхард, тебе не пора на пенсию? Моложе ты не становишься. Sure, if you want. Ни за что. Я буду сражаться до последнего. Pick damage dealer for Anna. Атака начнется через 30 секунд. Будьте осторожнее в бою, и тогда мы все вернемся домой. Обещаю. Thank you, McCree. Please combine ult with mine, Nastyat. 5, 4, 3, 2, 1. Атака началась. Доставьте груз. Я вижу глазами. Господи! Продолжаем. Я о тебе позабочусь. Ты мне еще пригодишься. Я тебя зачароваю. Осталось 30 секунд. Скорей, у нас есть шанс. Видите, выживали? Я тебя усиливаю. Защищайте груз. Осталось 10 секунд. Время на исходе. Дешевые и бесполезные. Моя суперспособность заряжается. Don't forget to stay at the payload. Мне бы не помешало. Моя суперспособность заряжается. Где болит? Твое оружие зачаровано. Слабый. Я не дам тебе умереть. Двойну. Полное выздоровление. Суперспособность готова. Моя магия исцеляет. Я готов дать волю волку. Я о тебе позабочусь. А вот теперь я покажу, что способна. Это тебя усилит. Я захватил. Это поле защитит нас. Суперспособность готова. Сопровождаю. Прекратите сопротивление. Видимо, выживаешь? Прикройте меня. Моя магия исцеляет. Вот, все хорошо. Мои чары усилят тебя. Тиран.
завершен. Я рядом. Волк Вместе. настигнет жертву! Счет. 4-3. Смена старт. Behindert! Приготовьтесь к обороне. Выберите героя. Я присмотрю за тобой. Я тебя не оставлю. Ведьму вызывали? Следую за тобой. Собираемся Одно из здесь. сотен заданий. Мне нужно Держитесь лечить. вместе, и мы совсем справимся. Моя суперспособность заряжается. 30 секунд до атаки. Я о тебе позабочусь. Так тяжело. Группируемся. Твое оружие зачаровано. Барьер активирован. Нам бы груз остановить. 5, Поняла. 4, 3, Нам бы груз остановить. 1. Начинается атака. Я рядом. Остановите груз. Противник обнаружен. Мы отличная команда. Я тебя подлечу. Они повсюду. Исцеляющие чары. Дай им перевести дух. Мои слуги не умирают. Вот это попало. Осталась одна минута. Мои чары усилят тебя. Вместе! Вон! Вперед! Покажи им! Ты мне еще пригодишься. Осталось 30 секунд. Исцеляющие чары. Моя суперспособность готова. Носимый урон увеличить. Моя бомба готова. Осталось 10 секунд. Я о тебе позабочусь. Дополнительное время. Где болит? Держимся вместе. Все ко мне. Быстро. Жнец здесь. Собираемся здесь. Держимся вместе. Собираемся здесь. Битва еще не за груз достиг Эй, контрольной так точки. нечестно. Все ко мне. Быстро. Держимся вместе. Моя суперспособность заряжается. Моя суперспособность заряжается. Моя суперспособность заряжается. Моя магия исцеляется. Где болит? Моя суперспособность
Ведьмы так просто не умирают. Исцелите меня! Моя магия исцеляет тебя. Мои слуги не умирают. Get on it! Get on it! Битва еще не закончена. Что ж, начнем снова. Поражение. Лучший момент матча. Огонь по готовности! Попробуй догоняй! Тройное убийство. У нас уже десятки тысяч звонков из Челябинска. Люди не требуют ничего сверхъестественного. Просто билет из Челябинска. Чем это сделали? Непонятно. У здания нового аэропорта Платов наш коллега Антон Верницкий. Чем уникален этот проект? Если Я присмотрю за тобой. Уинстон, ты не замечал у себя каких-нибудь побочных эффектов от генной терапии? Помимо нездорового пристрастия к арахисовому маслу. Сейчас я все исправлю. Атака начнется через 30 секунд. Вспомните, чему нас учили, и мы легко со всем справимся. Думаю, мы отлично сработали. Твое оружие зачаровано. 3, 2, ведьму вызывали? Атака началась. Захватите объект А. Уже лечу. Обнаружен противник. Наносимый урон увеличен. Разрушение. Я стала сильнее. Меня напали. Бой продолжается. У тебя получилось. Я помогу. Это поле защитит. О, привет. Объект А захвачен. Исцеляющая чара. Атакуйте объект Б. Следуй за тобой. Мне
кончено. Враг отразился. Повсюду. Мои слуги не умирают. Помоги, пожалуйста. Я тебя усилю. Приступаю к лечению. Под моим присмотром. Твое время еще не... Битва еще не завершена. Моя магия исцеляет. Мои слуги не умирают. Мне бы не помешала помощь. Исцеляющие чары. Мое оружие зачаровано. Не бойся, я прикрою. Попробуй-ка занерфить. Счет 2-0. Смена сторон. Приготовьтесь к обороне. Выберите героя. Gets one, gets two, looking for a bit more, gets another one. Are you kidding me? This guy is going to single-handedly change the point back over to He's gonna kill everybody. Oh! Okay. Pine, Big Boss Pine is on the scene. Wow, that started so well for Houston, too. They forced the early res onto Jonak. Pine already with the Deadeye to start off this map. Wow. Well, we wondered if it was going to be that type of performance again from this guy, but no dispute right there. So far, so good for NYXL. They bring this guy in as a specialist. Jonak doesn't want to get left out of the kill feed completely. He takes down Linkser. And they're going to hold. But immediate resurrection. So now you have to play into the resurrection cooldown from New York. You know they're going to have your number when it comes to ult economy. Sabielby also will just eliminate Fanny. That's going to mean a lot more time. Clockwork, however, picks up Neko in response. Yep, that's right. On the run. Whoa! Nice job, There's a pulse Clockwork. bomb. Good pulse bomb. It's going to trigger the Valkyrie to be used by New York. Yeah, that's right. They bring Pine back, but he's kind of behind enemy lines at the moment. Jonak trying to keep him alive, holding onto that Transcendence, though. Rockets does get taken out, so it looks like they'll continue to hold the point. Yeah, they will, but it's going to be the next attack from Houston that's telling. So they get the Valkyrie out. They're going to be feeling more confident coming into the next engagement with a couple of support ults in their advantage. Yeah. It's really going to be on Jonak to use that Transcendence at just the right time, and he has struggled a little bit with that this season. Coming back now, dealing with the monkey. That's a lot of damage done by Pine. He's getting those heals, but that's a lot of pressure on him. He's run away, tries the dash shoot, doesn't work out. Good dive from Houston to start things off with. Now Janice trying to get some revenge. There's a primal ray. Flashbang gets taken down. Whoa! Pirouetting through the air as Houston takes back the point. Jonak holds onto his Transcendence, but that's going to be everybody running away. Linkser Solid. will stagger Sabielby. They will have to wait for him. Now back towards their spawn. And that was a lot of ultimates used by New York again. A little bit sloppy with that ult economy. They committed the Primal Rage in a situation where it didn't really have any value. Yeah. Houston is identifying the threat, collapsing on Pine immediately. I think you absolutely have to do that. Yeah, you can't let that guy get any space. Man on the high ground, just doing a little bit of damage to the tanks. Ooh, Sabielby walks into a flashbang. That's a problem. He just dashed directly into Linkser, trying to get him while he was distracted, but quick flick over, Linkser will take him out. Bit of a sloppy approach there from New York. Well, if you're making a list of terrifying McCrees, you definitely need to put Linkser on there too. I mean, this is a great matchup with Linkser versus Pine. And he's certainly doing his share as well. Already up to about 65% are the Houston Outlaws.
YXL getting close, so they've got a decent amount of ults coming into this next one. Now they have to abuse this timing though. If they just get let Fanny get the Valkyrie back, it's not going to be great for them. Another early res used by Ark as Jonak got caught again by Clockwork. There's another pulse bomb coming in. Lynx are taken down by the Deadeye of Pine though. Kumak back in the neck again. Both DPS have now been killed by Pine. Only one resurrection onto Lynxer, so the fight's starting well for New York. Yeah, they flip it. Now New York only a couple % away. Can they hold it? Houston needs to make this fight happen right now. They need to grind it out, and they're getting the kills to do just that. Pine a little bit on his own here. Oh, but he takes Clockwork out as he comes in. There's another one of Lynxer. Here's the hard carry. Gets Fanny with the Deadeye, and there's another one. Pine, this guy is unstoppable. NYXL takes well. Noah, Pine did 13,000 damage per 10 minutes. In one round? Per 10 minutes at 6,000 overall in one round. As McCree, he did 1,200 more damage than Lynxer. That is crazy. He's definitely putting up those big numbers, and we are going on to Ruins. And remember, Pine is also an excellent Widowmaker player. He's pretty much the OG Widowmaker of Korean Overwatch. Yeah, that's right. Back in the day, it was him and Flower that were really the standout Widows in the early Korean Overwatch scene. So he's definitely somebody you want on that hero as we're going into Ruins for our next round here on Ilios. And Outlaws, you need to win this one to keep the map alive. There's Pine on the Widowmaker. It's going to be another duel between him and Lynxer. And Lynxer had a good map on well. He had a good round, but it just wasn't good enough. We're also going to see this mirror compositions once again. Both of these teams trying to play that same strategy, and Lynxer will get the best of Pine to start off Ruins. Yep, that's right. Rez comes in from Ark, able to get there with a bit of protection from Miko. Pine does get the return kill onto Lynxer though. We're going to see a res. It still is up, but Pine also takes out Banny, so back-to-back headshots, and now Houston getting wiped from Ilios. And another one is on Clockwork as he dashes by. Я присмотрю за тобой. Все ко мне. Быстро. Присоединяйтесь ко мне. Секунд до атаки. Думаю, мы отлично сработаемся. Урон увеличен. Спасибо, коллега. 5, 4, 3, 2, 1. Начинается атака. Защищайте объект А. Мои чары усилят тебя. Моя магия исцеляет. Я о тебе позабочусь. Защищайте объект. Все ко мне. Быстро. Присоединяйтесь ко мне. Нам следует отразить все атаки на объект. Собираемся здесь. Объект потерян. Новая позиция обороны. Объект Б. Где болит? Твое оружие зачаровано. Впереди! Сейчас рванет! Я помогу. Мне нужна помощь. Да. Врубай басы! Я покажу, когда. Двойной. Я абсолютно
Здорово. На наш объект. Нам следует отразить все атаки на объект. Где болит? Будь под моим присмотром. Урон увеличен. Я о тебе позабочусь. Бой продолжается. Моя магия исцеляет тебя. Я тебя зачаровала. Скорая небесная помощь. Твое оружие зачаровано. Берегись! Сейчас попадет! Я о тебе позабочусь. Давай вернем тебя в строй. Мои чары усилят тебя. Зачистите зону. Прикройте меня. Ливень возмездия! Давай, возвращайся в бой. На наш объект. На колени передо мной! Я покажу, как Хватит мешать мне работать. Видно, вызывали? Моя суперспособность заряжается. Я о тебе позабочусь. Осталось 30 секунд. Моя магия исцеляет тебя. Я тебя зачаровала. Вы под моим присмотром. Где вы? Осталось 10 секунд. Почти победили. Давай вернемся. на колени передо мной! Урон увеличен. Дополнительное время. Давай, возвращайся в бой. Я тебе позабочусь. Мои чары усилят тебя. Ожидаемый результат. Третий раунд завершен. Следую за тобой. Счет. 2-3. Смена сторон. Приготовьтесь атаковать. Выберите героя. Я присмотрю за тобой. Мой разум сосредоточен на битве. Так. Баксов там, ну, 1003, ну, блин, ну чё он, как нищеброд-то? Там же наверняка прожиточный минимум, там и зарплата там от 10. Доброго ФПС, господа, и сегодня мне на глаза попалась игра, которая на самом деле... Гарри Кейн разворачивается. Какие финты! Удар! Согласись, это было...
началась. Захватите объект А. Давай, возвращайся в бой. Мне нужна помощь. Я захватываю объект. Я рядом. Не дай перевести дух. Битва еще не закончена. Снова в бой. Я добрался до объекта. Скоординируем наши действия. Огневой контакт. Я тебя зачаровал. Давай, возвращайся в бой. Исцеляющие чары. Моя суперспособность почти готова. Объекта. Собираемся в одну точку. Мои чары усилят тебя. Меня атакуют. Покоритесь моей воле. Вы под моим присмотром. Наши действия. Я тебя зачаровал. Мы отличная команда. Теперь я им покажу. Захватываю объект. Не волнуйтесь. Справлюсь. Моя суперспособность заряжается. Объект А захвачен. Способность заряжается. Атакуйте объект Б. Твое оружие зачаровано. Наносимый урон увеличен. И возвращаются. Меня напали. Давай, возвращайся в бой. Все ко мне. Быстро. Держимся вместе. Огневой контакт. Приступаю к лечению. Я стала сильнее. Я рядом. Меня атакуют. Зацените. Как Я новенькая. захватываю объект. Победа. Ой. Лучший момент матча. Отведайте клинка демона! Тройное убийство.
Образец номер 2, образец номер... сейчас. Вы увидите платье, которое носила сама леди Комсток. Баба у нее, конечно, не особо была, поэтому, наверное... Можно заглядывать в люки. Нет, можно повиснуть. Не, я никогда не ботовозил и не собираюсь этим заниматься. Не, я никогда не ботовозил и, во-первых, у меня на аккаунт с Варкрафтом 10-летней давности, который мне дорог. Там одних маунтов по 200 штук у меня. С Варкрафтом 10-летней давности, который мне дорог. Там одних маунтов по 200 штук у меня. Flipping over, they know they're not going to have the greatest opportunity to go ahead and make a decisive push, but nobody's on the payload, so it actually got quite a bit of movement. Wow, yeah, Sableby just getting in there and sneaking that payload forward. Way farther than I think Houston would have liked. That was a bit of a freebie, actually, for New York. I mean, you'll be happy about that. You didn't expect to win the fight. You didn't expect to get any movement on that payload in the first place, but you got some. They've got a lot of ults coming up right now. There's the Transcendence for Jonak. Forced it out early again. Good job by Houston, but can they get the kills? Libero coming in with that tac visor. One already. 2 members now falling on the Houston Outlaws side. Kumet nearly demeched. Is he going to get popped out? Looks like he is. Libero gonna force out that self-destruct at least. He's not near the payload. It's just they gotta get on there. Whoa, that's it. NYXL with an easy round 1. That was a cocky engagement from the Houston Outlaws. They came in trying to control the room above the point and prevent a high ground advantage, but they get caught in there with Jonak while he still has the Zenyatta ultimate, so he's just healing everybody, and they barrel through with the help of that tactical visor. Man, that was a rough round for Houston. They've got a chance to attack, they've got a chance to equalize, but there's 3 minutes and 38 seconds in the time bank for NYXL. That's an obscene amount for Nimbani. Yeah, they only had trouble really at point C and temporarily at that, and Houston committing in that closed space meant that wasn't really much they could do, and you know, Coolmat tried his best to stay alive with that. Всегда мечтала здесь оказаться. После всех рассказов Райнхарда. 5, 4, 3, 2, 1. Атака началась. Захватите объект. Меня. Противник. Великолепно. Давай, возвращайся в бой. Заняла позицию объекта. Собираемся в одной точке. Я тебя усилила. Впереди вражеская турель. Вражеская турель уничтожена. Меня атакуют. Все хорошо. Наносимый урон увеличен. Не бойся, я прикрою. Мне бы не помешала помощь. Следую за тобой. Я не упущу. Исцеляющая чара. На колени передо мной. Уже лечу. Как новенькая. Я о тебе позабочусь. Твое оружие зачаровано. Я стала сильнее. Давай, возвращайся в бой. Моя суперспособность готова. Вперед, я позабочусь о вас. Я тебя зачаровала. Захватываю объект. Не волнуйся. Где болит? Лечитесь. Моя стрела пошла. Вы у меня в прицеле. Мои слуги не умирают.
предо мной. Отведайте клинка демона! Моя магия исцеляет. Меня атакуют. Скорая едет в помощь. Объект А захвачен. Доставьте груз. Груз под контролем. Сопровождаю. Я тебе позабочусь. Огонь по готовности. Давай, возвращайся в бой. Твое оружие зачаровано. Поддержка прибыла. Моя сила рогатов! Я тебя усиливаю. Я тебе позабочусь. Всем в атаку. Еще пригодишься. Моя магия исцеляет. Я тебя зачаровала. Мои чары. На колени предо мной. Вы под моим присмотром. Давай вернем тебя в строй. Я тебя усилила. Помогите мне доставить! У тебя получилось. Целение усилено. Твое оружие зачаровано. Теряешь жениха. Я сопровождаю груз! Наноси Груз урон достиг увеличен. контрольной точки. Видимо, выживали? Мне бы не помешала помощь. Урон увеличен. Поглотить тебя, дракон! Всем в атаку. Моя магия исцеляет. Сопровождаю груз. Не дай им перевести дух. Я тебя зачаровал. Я о тебе позабочусь. Груз приближается к пункту назначения. Видимо, выживали? Давай вернем тебя в строй. На колени предо мной. Присмотрим.
Готовьтесь к обороне. Выберите героя. Я присмотрю за тобой. Я сниму, я тебя попрошу, наверное. Хороший стулья, очень качественный у вас. «30 секунд до атаки. Барьер активирован. Понял. Присоединяйтесь ко мне. Держимся вместе. Группируемся. Собираемся здесь. Присоединяйтесь ко мне. 5, 4, Группируемся. 2, Все ко мне. 1. Быстро. Начинается атака. Защищайте объект А. Бой. Я тебя зачаровала. Я о тебе позабочусь. Я тебя усилю. Меня напали. Моя магия исцеляет тебя. Насильник урон увеличен. Мои слуги не умирают. Видишь, вызываешь? Мои чары усилят тебя. Собираемся здесь. Я о тебе позабочусь. Все ко мне. Быстро. Я тебя зачаровала. Исцеляющие чары. Не бойся, я прикрою. Твое оружие зачаровано. Впереди! Сейчас впереди! Сейчас Я должна быть там, где меня ждут. Моя магия исцеляет тебя. Мне нужна помощь. Наши судьбы. Давай, возвращайся в бой. На колени предо мной! Урон увеличен. Ты мне еще пригодишься. Где болит? Второй шанс. Активирую барьер. Ведьму вызывает? Я тебя зачаровала. Я о тебе позабочусь. Вы у меня в прицеле. Мои слуги не умирают. Второй шанс. Где болит? Осталась 1 минута. Твое оружие зачаровано. Моя магия исцеляет. Я укрою нас. Видишь, вызывает?
Осталось 30 секунд. Где болит? Время деньги, друзья, и мы под контролем. Уже лечу. Ты мне еще пригодишься. Давай, возвращайся в бой. Катализатор готов к размещению. Моя суперспособность готова. Вперед, я позабочусь. Осталось 10 секунд. Скорее, у нас есть шанс. Я стала еще сильнее. Вперед! Готовности! Победа! Лучший момент матча. Впереди! Сейчас кройку! That just was not enough because you have the rest to help him out, keep him back up, and as a team, if you need a team effort every single time to take down Pine, it's just not going to make much of a difference when he can do just as much by himself. Yeah, well, here's the thing though as well. Linkster is one of the best Widowmakers that we have in the вообще, Overwatch League as well. чересчур вдова вообще какая-то, как будто бичуганка, посмотрите на ее голову, господи. Ее цвету кожи не подходит вообще такой цвет. Майни даже сиськи прорисовали. Господи, не влом, гляньте, норм или хуйня. Noticed that it was kind of a one-sided affair from the get-go. Libero comes in with the Pharah, takes out Raucus, who is sitting on that Ana, and that opened everything up for the first attack. You see some of the defensive replays coming in now. Jonak on the Zenyatta. Is he the most dangerous support player in the Overwatch League right now? In terms of damage on Zenyatta, absolutely. I don't think we've seen enough Zen from J-Hong to actually save where he's at. If he's well, At Boombox, there are a lot of really good Zens, but this guy, he certainly delivered it. It's the damage here. He's honestly consistently out DPS and his DPS and the opponent's DPS. Yes, absolutely. That DPS is necessary. And we got a little bit of down while we were back kind of at the big picture though, was comparing the two teams. What was the difference today between the New York Houston Outlaws? I think that when you look at the big picture, the Houston Outlaws still have the same situation. They have great star players now being well when Jake is on the Junkrat, when Jake is able to play Hanzo, or possibly even Soldier that we didn't see in this match, they're probably going to have big performances. But when you get onto more traditional matches where you're going to be playing into yourself, that's where they tend to struggle. They don't have a star. Я присмотрю за тобой. Прошу прощения. О, привет. Мне тут так шутку рассказал, закачаешься. Эй, турбосвин, поделись с народом. Увы, таких сооружений больше не строят. Я о тебе позабочусь. Атака начнется через 30 секунд. По-моему, я кое-что забыла в своем шкафчике. Ведьму Это не в моих вызывали? привычках, но в этот раз я лично прослежу за ходом миссии.
Моя 5, магия исцеляет 4, тебя. 3, 2, 1. Атака началась. Доставьте груз. Исцеляющие чары. Движется в нужном направлении. Мои чары усилят тебя. Моя суперспособность заряжается. Я о тебе позабочусь. Кто тебя вообще учил так? Двойное убийство. Держимся вместе. Видели? Вызывали? Я о тебе позабочусь. Я призываю Прикройте меня. Покажи им. Вы под моим присмотром. Как новенькая. Видели? Вызывали? Враги садись. Присоединяйтесь ко мне. Присоединяйтесь ко мне. Всем собраться! Перемещаю груз к месту назначения. Я должна быть там, где меня ждут. Сопровождаю груз. Я о тебе позабочусь. Сопровождаю груз. Наносимый урон увеличен. Покажи им. Видели? Вызывали? Вы под моим присмотром. Прикройте меня. Где болит? Мои слуги не умирают. Твое оружие зачаровано. Исцеляющие чары. Нужно доставить груз. Вместе! Бом! Рейд не закончен. Мне бы не помешало Честно! Свет не пить. Нет ощущения дежавю. Собираемся здесь. Держимся вместе. Все ко мне. Быстро. Собираемся здесь. Давай, возвращайся в бой. Я тебя усилила. Груз достиг контрольной точки. Я о тебе позабочусь.
Зачарована. Я помогу. Не бойся, я прикрою. Мне нужна помощь. Смещайте груз. Наносимый урон увеличен. Я тебе позабочусь. Груз приближается. Покажи им. Вы под моим присмотром. Первый раунд завершен. Я тебя усилила. Счет 3-0. Смена сторон. Приготовьтесь к обороне. Выберите героя. Я присмотрю за тобой. Ну и чудики у нас в компашке. Я в восторге. Не айс. Привет. Держимся вместе. Присоединяйтесь ко мне. 30 секунд. Я здесь. По-моему, я кое-что забыла в своем шкафчике. Мои чары усилят тебя. Конкуренции идей. Все ко мне. Быстро. 5, 4, 3, 2, 1. Начинается атака. Остановите груз. Исцеляющие чары. Твое оружие зачаровано. Моя магия исцеляет тебя. Поддержка прибыла. Ты мне еще пригодишься. Урон увеличен. Спасибо. Теперь я им покажу. Не дай им перевести дух. Моя магия исцеляет тебя. Я тебя зачаровал. Где болит? Я тебя усилила. Мне бы не помешало полностью. Как новенькая. Мне нужно лечить. Попробуй-ка занервничать. Я тебе позабочусь. Вместе в бой. Покоритесь моей воле. Вместе Рейд, выживаешь?
цель. Я о тебе позабочусь. Давай, возвращайся в бой. Осталась 1 минута. Где болит? Мои чары усилят тебя. Моя магия исцеляет тебя. Я тебя зачаровала. Скорая небесная помощь. Осталось 30 секунд. Полное выздоровление. Осталось 10 секунд. Моим признателем контрольный ключ. Мои чары усилят тебя. Не останавливайся. Берегись! Сейчас кабанет! Я должна быть там, где меня ждут. Все ко мне! Быстро! Присоединяйтесь ко мне! Группируемся! Хранители включены. Я тебя подлечу. Мне бы не помешала помощь. Я здесь. Я тебя зачаровала. Меня атакуют. Попробуй-ка занервничать. Все системы проверены. Удон увеличен. Меня напали. Я о тебе позабочусь. Покоритесь моей воле. Приступаю к лечению. Я рядом. Осталась 1 минута. У тебя получилось. Вы под моим присмотром. Давай, возвращайся в бой. Самоуничтожение. Пора приодеться. Где болит? Осталось 30 секунд. Сейчас расплавлю. Пока победа. Всем скоро. Урон увеличен. Следуй за тобой. Я тебя зачаровал. Давай, осталось 10 секунд. Пока победа. Совсем скоро. Я тебя усилю. Дополнительное время. Где болит? Победа! Лучший момент матча. Вперед, покажи им! Двойное. Под моим присмотром. Покоритесь моей воле.
внимательно проверяйте, какой страной выдан паспорт. Но это легко, первый день, только жители Арстоцкие. Мне тогда нужна вот сюда. Сразу откроем карту регионов, чтобы меня не обманули, Арстоцка. Все, погнали. Работаем, работаем. Следующий! Быстрее, быстрее, быстрее. Да, конечно. Так, это у нас Арстоцка, Бонч-Бруевич, Орвич Ванор, точнее, 25.04. У нас 82 год, значит, все правильно. Это женщина, очевидно. Все, разрешаем. Первый паспорт, на самом деле, всегда правильный, кроме отдельных случаев, поэтому я зря заковырялся. Давайте, следующий, следующий, следующий. Погнали, погнали, погнали. Быстрее. Основная, эта игра на скорость. Люди просто не понимают, на самом деле, то, что это игра на скорость. Это не игра на внимательность, на проверку и так далее. Они проигрывают именно из-за того, что играют слишком... Разглядывают каждый документ по 20 часов. Вот и все, пошла вон, банал. Давай, быстрее. Давай, 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 давай. Не могу поверить. Да пошел ты, да пошла ты. Соси убыло. На границе Казахстана, Республика какая-то. Пошел нахер отсюда. Просто надо быстро все делать, и тогда все будет нормально. Какой-нибудь Хованский там смотрит по 50 минут в каждый паспорт и в итоге не может семью прокормить. Что это? Пункт вообще зря открыли. Ну, окей, ты мое время только отнимаешь. Не хотел бы я, на самом деле, чтобы вы встретились с таким, как я, на каком-то паспортном контроле. Но что делать? Что делать? Я присмотрю за тобой. Я рядом. Наносимый урон увеличен. Спасибо. Следую за тобой. Hey guys, maybe a second tank. I could go Orisa if anyone wants to play support. Очищаю территорию. Урон увеличен. Благодарю. Приветствую. Мои чары усилят тебя. 5, 4, 3, 2, 1. Атака началась. Вызывай. Захватите объект А. Нужно лечение. Моя магия исцеляет. Наносимый урон увеличен. Исцеляющие чары. Я тебя усилю. Давай, возвращайся в бой. Отлично. Мне бы не помешала помощь. Моя суперспособность заряжается. Захватываю объект. Все ко мне. Я о тебе позабочусь. Я тебя зачарую под моим присмотром. Исцеляющие чары. Объект А Твое захвачен. оружие зачаровано. Доставьте груз. Где болит? Наносимый урон увеличен. Трое у меня в кольце. Тактический визор активирован. Я с закрытыми. Присоединяйтесь ко мне. Моя магия исцеляет тебя. Я не упущу свой шанс. Я помогу. Я тебя зачаровала.
возвращайся в бой. Yeah, you were a little bit. Уже лечу. Исцеляющие чары. Соколотаю дух. Ведьму вызывай. Monkey in the back. Я о тебе позабочусь. Я напали. Твоим присмотром. Давай, возвращайся в бой. Ты мне еще пригодишься. Черт. Мои слуги не умирают. Нужна помощь. Вы у меня в прицеле. Ощутите спокойствие. Груз достиг контрольной точки. Держимся вместе. Мне бы не помешала помощь. Ведьма, вызывали? Моя суперспособность заряжается. Давайте снова двигать двигатель. Пошел в зал. Доставим они повсюду. Где болит? Давай, возвращайся в бой. Нужна помощь. Суперспособность готова. Я о тебе позабочусь. Благодарю. Я упруга. Продвигайся. Твое оружие зачаровано. Мне бы не помешала помощь. У тебя получилось. Ощутите спокойствие. Черт, я тебя зачаровала. Груз приближается к пункту назначения. Первый раунд. Моя магия исцеляет тебя. Здравствуйте. Счет. 3-0. Смена сторон. Приготовьтесь к обороне. Выберите героя. Я присмотрю за тобой. Собираемся здесь. Следую за тобой. Я стала сильнее. Спасибо. 30 секунд до атаки. Мои чары усилят тебя. Пять, 4, 3, 2, 1. Начинается атака. Защищайте объект. Зачаровано. Группируемся. Держимся вместе. Вызываем.
Roadhog on top. Моя суперспособность заряжается. Я тебя усилила. Давай, возвращайся в бой. Прикройте меня. Чудеса современной медицины. Моя суперспособность заряжается. Суперспособность почти готова. Покоритесь моей воле. Я позабочусь. Моя физиология оптимизирована. Мои чары усилят тебя. Снова в бой. Берегись! Сейчас рванет! Поддержка прибыла. Под моим присмотром. Маги, пожалуйста. Твое оружие зачаровано. Я теперь позабочусь. На колени передо мной. Давай. Обнаружен противник. Чудеса современной медицины. Берегись! Сейчас рванет! Yeah, let's regroup and defend it. Осталась 1 минута. Остановите груз. Исцеляющие чары. Запускаю протокол самоуничтожения. Боевая готовность. Я тебя зачаровал. Ради вашей безопасности. Моя магия исцеляет. Попробуй-ка замешки. Пора взять. Гораздо прикройте меня. Урон увеличен. Видимо, вызывает. Моя суперспособность почти готова. Мои чары усилятся. Пошел в зал. Они повсюду. На колени передо мной. Ливень возмездия. Чудеса современной медицины. Груз достиг контрольной точки. Вернитесь ко мне. Моя магия исцеляет. Я тебя усилю. Давай, возвращайся в бой. Мои слуги не умирают. Корреспондент заряжает. Всем в атаку. Вы у меня в прицеле. Другое дело. Покоритесь моей воле. Попробуй-ка замешки. Все системы проверены. Спасибо. Отключены. Мне бы не помешала помощь. Твое оружие зачаровано.
колени передо мной! Ты мне еще пригодишься. Мои слуги не умирают. Где болит? Все ко мне. Быстро. Я здесь. Моя магия исцеляет. Я тебя собираемся здесь. Моя суперспособность заряжается. Давай, возвращайся вместе. Все ко мне, быстро. Мои чары усилят тебя. Всем колени передо мной! Моя магия исцеляет. Берегись! Сейчас рванет! Осталась одна минута. Трое у меня в прицеле. Второй раунд. Давай, возвращайся в бой. Счет. 3-3. Приготовьтесь к обороне. Выберите героя. Yeah, let's do this. Я присмотрю за тобой. Рада всех видеть. Я тебя усилила. 30 секунд. Собираемся здесь. Присоединяйтесь ко мне. Группируемся. Все ко мне. Быстро. Держимся вместе. Ясно. Все ко мне. Непременно. Все под купол. Укройтесь за барьером. 5, 4, 3, 2, 1. Осталась 1 минута. Урон увеличен. Защищайте объект А. Исцеляющие чары. Я не упущу свой шанс. Да будет так. Мои чары усилят тебя. Soldier right. Мне нужна помощь. Не бойся, я прикрою. Осталось 30 секунд. У нас мало времени, расслабляйся. Спасибо, доктор. Чудеса современной медицины. Осталось 10 секунд. У нас заканчивается время. Где болит? Дополнительное время. Моей воли! На колени передо мной! Как новенькая. Все ко мне. Объект потерян. Остановить. Я и с закрытыми глазами это смотрю.
снова в бой. Суперспособность готова. Группируемся. Держимся вместе. Назад. Остановите груз. Группируемся. Поняла. Моя магия исцеляет тебя. Держимся вместе. Меня атакуют. Уничтожение. Видим. Вызывай. Всем в атаку! Я тебя усилю. Вы под моим присмотром. Третий раунд Протокол завершен. уничтожения. Счет 3-4. Смена сторон. Yeah, let's just save ult Приготовьтесь in case we don't атаковать. make it at the first push, Выберите so героя. we have a bit more time than them. Я присмотрю за тобой. Атака начнется через 30 секунд. Я о тебе позабочусь. Пять, 4, 3, Исцеляющие 2, чары. 1. Атака началась. Захватите объект А. Видишь? Вызывай. Меня напали. Нужно лечение. Нужно лечение. Мне нужно лечение. Исцеляющие чары. Мне бы не помешало помощь. Я обнаружил вражескую турель. Суперспособность готова. Вражеская турель обезврежена. Вы под моим присмотром. Размещена вражеская турель. Ребят, без шансов. На передней бомбе. Найдена турель противника. Моя магия исцеляет. Впереди вражеская турель. Я помогу. Вы должны Мои чары усилят. вражеская турель уничтожена. Вражеская турель обезврежена. Давай, возвращайся в бой. Мне нужно лечение. Исцелите меня. Мне нужно лечение. Ливень возмездия! А вам этого мало, да? Я должна быть там, где меня ждут. Приготовьтесь. Осталась 1 минута. Исцеляющие чары. Вместе! Бой! Я тебя усилю. Покоритесь моей воле! Это тебя усилит. Видишь? Вызывай. Осталось 30 секунд. Ты мне еще пригодишься. Впереди вражеская турель. Осторожно!
Всем в атаку! Урон увеличен. Все в укрытие! Ты мне еще пригодишься. Моя магия исцеляет. Попробуй, казанер! Груз приближается к пункту назначения. Поражение. Лучший момент матча. Воплощение моей воли. Двойное убийство. Двойное. Вы прибываете на Илью. Такс, ща на Сильвелях поиграем. Игл. Потренируем. Немножко кривого ты гигл. Героя. Такс, ща на Сильвелях поиграем. Игл. Потренируем. Немножко кривого ты гигл. Нама, ща изи будет. Я не понимаю. Я буду людей хоть с чего-нибудь сегодня убивать. Ну как? О, а это бот. Ну почему? Для себя. 5, 4, 3, 2, 1. Первый раунд. Захватите объект. Держимся вместе. Урон увеличен. Эй, вы все, отличите. Я обнаружил врага. Я рядом. Can you para, please? Видно. Выживаешь? We've got a bunch of people on the point. Yeah, we're on the point. Объект активен. Я о тебе позабочусь. Oop. Sarah's still alive. She died once, but I guess she got rezzed. Orisa's super low, like 1 HP. Вместе. Oh, she got rezzed. Mercy rezzed her on point. Шокирующие известия. Я помогу. Не бойся, я прикрою. Они повсюду. Let's make a push for the point, everybody. Any time now, any moment now. Let's go for it. Вы под моим присмотром. Okay, Orisa's almost dead. Исцеляющие чары. Вместе. Alt on point. Урон увеличен.
How did... Junkrat, stop. Мне бы не помешала помощь. Давай, возвращайся в бой. Thank you, Mercy. Thank you so much. On point, on point, on point. Скорая небесная помощь. Oh, not again. Ощутите спокойствие. Не дай им перевести дух. Hold it together, I'm coming. Моя способность почти готова. Я здесь. Whoa! Они повсюду. Моя способность почти готова. I got all... Чудери, соединяйтесь ко мне. Let's go, let's go. Вместе! Бой! Прекратите сопротивление! Да они просто притворялись мертвыми! Нужно лечение. Дополнительное время. Джокет on top, Джокет on top. Wait, back up. No, we don't have much time. Go in or... Ведьмы так просто не умирают. Поражение в первом раунде. Счет. 0-1. Во время трансляции. Пополнить баланс можно деньгами с экрана и за... Сильвер же тормоза. Ну да. Бамбусик. Коленомит. Это бодрит. 5, 4, 3, 2, 1. Я тебя усилила. Второй раунд. Захватите объект. Группируемся. Наносимый урон увеличен. Ведьма, вызывали? Объект активен. Я о тебе позабочусь. Мои чары усилят тебя. Ну, теперь я им покажу. Я тебя усилила. Нужно лечение. Спасибо. Это тебя усилит. Orisa super low. Junkrat super low. Мои And he heals. не умирают. Thank you. I'm gonna prepare up the point. Моим присмотрением. Ты мне еще пригодишься. Nice job, Mercy, thank you. Focus Roadhog. He's super low. Yeah, he's super low. 1
исцеляющие чары. Присоединяйтесь ко мне. Группируйся. Все ко мне. Быстро. Я готов к трансцендентности. Ведьма, держимся вместе. Я тебя зачаровал. Прикройте меня. Это вас исцелит. Меня атакуют. Давай, возвращайся в бой. Спокойствие. Этот объект просто создан для меня. Беру. Моя магия исцеляет. Захватываю объект. Помогите мне. Твое оружие зачаровано. Моя магия исцеляет тебя. Нужна помощь! Победа во втором раунде. Колени предо мной. Счет. 1-1. Man, the Roadhog is annoying with that hook. It's a McDonald's Roadhog. In yellow and red. Хватит бездельничать. Готовьтесь к бою. Моя суперспособность заряжается. 4, 3, 2, 1. Третий раунд. Захватить объект. Моя магия исцеляет тебя. Я тебя усилила. Поддержка прибыла. Bam. Я о тебе позабочусь. Объект активен. Я захватываю отдачу. Я тебя усилила. Я и объект. Теперь мы. Исцеляющие чары. Здесь. Моя суперспособность заряжается. Урон увеличен. Reaper coming behind, watch out. Под моим присмотром. Твое время еще не пришло. Пошел на помощь! Благодарю за содействие. Моя магия исцеляет. Вместе в бой! Враги возродились. Магический визор активирован. Исцеляющие чары. Я тебя зачаровала. Моя магия исцеляет тебя. Меня атакуют. Area behind. Приступаю к лечению. Я призываю силу. Try to contest, try to contest. Полное выздоровление. Я не упущу свой шанс. Моя магия исцеляет тебя.
тебя усилит. Чудеса современной медицины. Скорая небесная помощь. Моя суперспособность заряжается. Нужна помощь! Ливень возмездия! Мои слуги не умирают. Вы под моим присмотром. Огонь по готовности! Вызывай. Мои чары усилят тебя. Твое время еще не пришло. Моя магия исцеляет. You got beat, Я вместе в бой. Or trying that kid's gonna get Hera. Моя магия исцеляет. На колени предо мной! Ощутите спокойствие. Yeah, we gotta go on the point. On the point now. Тактический лидер активирован. Мне бы не мешала помощь. Дополнительное время. There's a Mercy in the balcony. She's done. Скорая небесная помощь. Моя Watch out for the суперспособность Pharah. заряжается. Somewhere behind us, apparently. Наносимый урон увеличен. Ведьму вызывай. Дополнительное What the? время. What? Ливень возмездия! Contest the point. Ливень возмездия! Двойное. Я абсолютно здорова. Yeah, Pharah was still behind us. That's why. Go, go, go. Моим присмотром. Oh no, they got it! I did! I was there! Лучший момент матча. Сейчас нам будут подсаживать бактерии в жопу. Нифига у тебя живот вообще плоский стал. Ну-ка боком повернись. Ну, видишь, мы когда вот так вот будем делать, смотри, у нас будут письки соприкасаться. Наконец-то. Вводим немножко воздуха. Воздух еще? Зон длинный. Помните, я вам показывал, на ногах у меня такие язвочки были? Ну, это в начале голодания. А вот сейчас смотрите, после, что стало с ними. Сейчас давай по максимуму. Не любил специи? Кроме черного перца. Красный перец можно. Красный, да. И сказали, что вот крысе делали опыт, давали водичку и с сахаром, водичку с кокаином, и с чем еще водичку, Тань? С героином, да? Она, короче, ну, больше всего пила водичку с сахаром, потому что это самый сильный наркотик. Потому что Танюха пошла плавать с тетушками, с нашими, со всеми, с девчонками. А я пошел, решил пойти в кино сходить на елке. Что-то сейчас начал выходить, подошел к доктору, к нашему главврачу. У меня начало что-то вот здесь вот, ниже печени. Как это, как, знаете, как тяжесть какая-то появилась. Я говорю, что это такое? Она говорит,
Иди отсюда. Пиздец с этим, с ошейником главное. Что ты сказал-то? Инстаграм. Тебя люблю. Сладости тоже в ВТГ. Ну расскажи, что было ночью. В 10 вечера это было, а не ночью. Да, там засыпаешь и думаешь, блядь. Процедура. Да ладно, я... Там мне... Практически. Прописочку им сразу выдать. Какой-то не здоров. А самое... Всем привет, с вами Юрий Хованский. Потом гречечка. Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский. И поменьше удовольствия. Удовольствие поменьше, но по размеру приблизительно подходит. Так поэтому... как 6 твоих членов. Разве что на таком морозе.